अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक और एडिटिंग वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। ये भी टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है। मैंने सोचा चले इसका भी ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो उससे पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ठीक हो गया। तो उसके बाद इसके लिए हमें एक अदद काइन मास्टर की ज़रूरत होगी। ठीक है, काइन मास्टर चाहिए होगा हमें इसके लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को।
How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo.